So what's up everyone? Welcome back to my channel. It's me, your girl, Gai. At kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell for more updates. So the content of this vlog is covered with our topic 3, which is predicates and quantifiers. So in predicate, it has a subtopic of predicate logic, propositional functions, and compound expressions, while in quantifiers, it has a subtopic of universal quantifier, existential quantifier, uniqueness quantifier, and the properties and precedence of quantifier. So in this vlog, meron tayong gagawin na different activities which is related to this topic. So, let's go! So for this problem, let Q at x be the statement x plus y is greater than 2x. If the domain consists of all integers, what are truth values? So Q at x. So ang x na to is 0. So if i-simplify or i-butangan na to or ikambyo na to niya siya sa diri ang statement, which is x plus y is greater than 2x. So 0, which is the value of x, then plus y is greater than 2, then 0. So mahimo na siyang 0 plus y is greater than, since may value si 0, then ang y is i-bring down nato. So 2 times 0 is 0. So since wala man ta kabalo sa value ni y kung dako ba siya or gamay sa 0, so y is greater than 0. If ibutang nato nga negative 1 si y, so negative 1 is greater than 0. So false chapon siya. Pero wala may value si y. So mahulog ani is false ang iyang truth values. Since wala man ni value si y para mahimong true ang iyang statement. Then next is for letter B, which is ang ato ang x is negative 1. So ako ang answer is also false. If ato apod niyo siyang i-substitute where x is negative 1 tapos y is greater than 2, negative 1. So y ay rather negative 1 plus y. So wala may value si y nato dra. So i-copy lang sa nato ni. Then diri asa ta magkuha. So 2 times negative 1 is negative 2. So in order nga para ma-combine ni silang duha is ato ang i-transpose si negative 1 to dira sa tapan sa negative 2. So ang mabilin is y is greater than negative 2 tapos negative 1. So mahimo na siya
y is greater than, so negative 2 minus 1. So, change the sign and proceed to addition. Sa mahimo na siya negative 3. So, since wala man po ka value sa y dari kung greater than or less than ba na siya sa negative 3. So, ma-false japon ang statement since ang ato lang na value is ang x, which is negative 1. So, false ang answer. So, next is where q and x, where x is 1. So, false japon. So, the same explanation, walay value ang ato ang y. So, whatever nga ato ang makuha or the kanang substitution unsa man ang result is dili gyapon siya mamao since walay value ang ato ang y. So, for letter D, my answer is also false. Since there exists ang kani, which is existential quantifier, there exists an x of q at x. So, false ang answer since makapili ta og bisan unsa nga value sa x like 0, negative 1, or 1. Pero, there is some y, kaning naa siya perminti y nga mo hinungdan para mahimo ang statement nga false. So, false gyapon siya. So, diri sa E is false gyapon ako ang answer. Since na-prove na to nga walay x sa kanya diri, walay x diri ang nag-true sa tanan. So, obviously, ang iyang statement is puro false. So, dili siya true tanan. So, it is false. Then, for letter F, the existential quantifier, or there exists an x or negative q at x. So, true. True siya is because there exists, so naay mag-exist nga x for which the statement is not true. Though ang iyahang statement is dili siya true, so false siya, but naay nag-exist. So, butang na to kaning sa 0 dari sa q at 0. So, kani siya nga value sa x is true ang there exists at x. So, kani 0 ato ang gamiton. So, 0 plus y is greater than 0. Kung ibutang nato nga negative qx mo ni siya, ang kaning y, if we take y as a negative 1, so negative 1 is less than or equal to 0. So, negative 1
So, negative 1 is less than or equal to 0. So, true man siya, diba? False na siya. Because negative 1 is gamay siya kaysa... Tama lagi. Negative 1 is mas gamay siya kaysa sa 0. So, ang statement is false kaning dariya. Pero pag abot dariya nga the truth value is true. So, tama man ni siya nga negative 1 is less than or equal to 0. So, for letter G, universal quantification of x or negative q at x. So, it is true. True siya, it's because sa tanan x, there is some y, diba nga, which make the statement false. Hence, dapat siya truth value na truth. Just like sa katong sa letter F na ito ang ipakita. So, from problem number 2, determine the truth value of each of these statements if the domain consists of all integers. So, for letter A, ato ni siyang i-determine ang truth value. So, ang ako ang answer ani is true. True ang iyahang truth value since nga ang iyahang gamit is for all or kanang pabaliktad na A, which is universal quantification or for all ang tawag. So, for every n or for all n, there is n plus 1 is greater than n. So, ibutang nato if ang n nato is 4, then plus 1, so greater than n, which is 4. So, 4 plus 1 is 5 is greater than 4. So, true siya. So, tama ni siya nga statement. So, if gamitan na po na itong lahi nga example, which is 0. 0 plus 1 is greater than 0, which is the value of n. So, 1 plus 0 is equal, 1 is greater than 0. So, true po siya. So, if ibutang nato o negative 5 plus 1 is greater than negative 5, which is the value of n. So, negative 5 plus 1 is equals to negative 4 is greater than negative 5, which is the value sa n. So, is equals true. So, dali mas dako man si negative 4 kaysa negative 5. So, true siya. Then, ang gamit dali kay universal man. So, mapa 0, mapa positive or negative. So, true siya sa tatanan. So, true ang truth value niya. So, next for letter B. So, the existential quantification of n, whereas 2n is equals to 3. So, diri is existential man siya, dili man siya universal. So, there are some or there exists a number. So, if ibutang nato nga ang n is 0, so 2
then 0, ang n is equals to 3, tapos 0. So, 2 times 0 is equals 0, then 3 times 0 is equals to 0. So, nag-equal siya. So, ang ako pong answer na is true. So, if i-try na to og positive ang n. So, 2, then ibutang nato ang n is 2 pod, then equals to 3, 2. So, pag i-multiply nato siya, 4 is equals to 6. Though, dili siya equal, so, not true or false na siya nga statement. Though, i-try na po nato og negative 2, tapos negative 3 is equals to 3, negative 3. So, 2 times negative 3 is negative 6 is equals to 3 times negative 3 equals to negative 9. So, dali is mahulog po siya nga false. So, mag-true lang siya sa 0. Since existential man siya, so dili siya tanan ma-true. So, okay siya kay, so true siya rather kay there exists nga 2n is equals to 3n. So, naman siya nag-exist at least 1. So, tama siya nga true. Then, next for letter C, were existential quantifiers of n where n is equals to negative n. So, ako po answer is true. Since ang n is ma-equal siya, so positive, negative n. So, example po na ko dari ang 0 na value. Since 0 is equals to negative 0, so pareha man siya ang nakalain lang kay negative since existential quantifiers, so true ang answer. So, for letter D is universal quantification of 3n is less than or equals to 4n. So, ang answer is false, ang iyahang truth value. So, if butangan nato siya og ang n, butangan nato value of positive integer, butang nato nga 3 is less than or equal to 4, 3. So, if i-multiply nato ni siya, 3 times 3 is 9. Then, is less than or equal to 4 times 3 is 12. So, 3a is tama siya, where 9 is less than to 12. So, pag ibutang nato siya, true. So, pag maghatag tag example or an integer or ibutang nato ang value sa n kay 0 is equals to 4. So, 3 times 0 is 0. Tapos, sorry. So, 0. 4 times 0 is 0 man po siya.
So, diri mahulog siya nga false since 0 is not less than to 0. Pero, mahulog man pud siya nga true. Kay 0 is less than or equal. So, mali ni siya. True ang iyang answer. So, if magbutang taog negative integer atong i-value sa n nato, negative 5. So, ing ana. So, 3 times negative 15 is, rather, negative 5 is negative 15. So, then 4 times negative 15 is negative 20. So, the RIA is false since mas dako man si negative 15 kaysa kay negative 20. So, dari mahulog siya na false. So, dili siya true nga for all n or for every n since nam siya false dari So, false ang statement. So, for number 3, we'll express this statement using predicates and quantifiers. So, the statement is, there is a student who has taken more than 21 credit hours in a semester and received all A's. So, first, i-assign sa nato, kani sila isa-isahon nato og assign og predicates. So, ibutang nato nga kani siya nga sentence, there is a student or X is a student is the propositional function of M at X. So, ang iyang equivalent is X is a student. The next, i-assign na po nato ni siya nga kaning has taken more than 21 credit hours in a semester as K at X and Y. So, ang iyang value kay X has taken kani siya. So, ato ang ibutang ang variable na y since dirian naman tay value nga 21, diriya ato siyang i-assign, so y ato ang gamiton. And the next, i-assign na po nato ni siyang kaning received all A's since naman siya conjunction diriya, so lahi ni siya. I-assign na to siya G at X. So this will be X received all A's. So, pag i-translate na to na siya into predicates and quantifier, so since there is, magrepresent sa ni siya og kading X. So, there is a student, since wala man ta kabalo kung pila ba ka student, but there is ang iyang gamit. So, naa siya some students or there exists a student. So, ang ato ang gamiton is existential quantifiers. The next sa existential is
there is a student, X is a student, so ibutang nato ang M of X, M at X. And then, kani siyang X, K at X and Y. Rather, since na may value dari as sa Y, so ato na lang siyang ibutang para mapil siya sa translation nga ang value sa Y is 21. And then since and ang iyahang gamit, which is conjunction, so ingani po na to ang symbol. Then kaning G at X. So pag matranslate na ni siya, so mo ni siya ang translation gamit ang predicates and quantifiers. So, there is a student or there exists a student who has taken more than 21 credit hours in a semester and received all A's.